साथ मैं हूँ तजम्मुल करमानी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी और सनती तबके के लिए एक अदारा बनाया, समेडा यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अदारे को 1998 में कायम किया गया था और आज 2008 में समेडा को कायम हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। प्रोग्राम बिजनेस अफेयर्स में हमारा मौजू समेडा की खिदमात और इसके जो मंसूबे हैं उनका जायज़ा लेना है। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ समेडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके सरबराह जनाब शाहिद रशीद आज तशरीफ़ रखते हैं, जो हमें समेडा की कारकर्दगी और उसके मंसूबों के बारे में आगाह करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कौमी मईशत में अगर जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी तबके का अगर जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, लेकिन जो हमारे इक़्तिसादी शोबा है उसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी अफराद हैं, जो ऐसे तबके हैं, वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार से न सिर्फ हमें रोज़गार मिलता है बल्कि पैदावारी शोबे में भी बहुत ज़्यादा छोटे इस तबके की खिदमात हैं। बिज़नेस अफेयर्स में हम समेडा की खिदमात का जायज़ा लेते हुए जो मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं हमारे कारोबारी तबके को, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और उसका भी जायज़ा लेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूँ जो बिज़नेस अफेयर्स में हमारे साथ आज मौजूद हैं। जनाब शाहिद रशीद, आप समेडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उसके सरबराह हैं। हमारे साथ यहाँ सनतकारों और ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अनवर, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी फॉर नेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन चेयरमैन है। और तीसरे मेहमान यहाँ पर समेडा ही से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब सैयद अनवर इकबाल। और तीसरे मेहमान जो समेडा ही से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब सैयद इकबाल अनवर कुदवाई, आप जनरल मैनेजर हैं समेडा के आउटरीच के। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे समेडा के सरबराह CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शाहिद रशीद से। शाहिद साहब, आपसे जो बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त समेडा किन शोबों में खिदमात मुहैया करता है, कौन अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस का मौका हमें दिया कि जो समेडा इस साल अपने 10 साल मुकम्मल कर रहा है कि हम अपने समेडा की जो खिदमात हैं इस बारे में कुछ आवाम को बताएँ। समेडा जिस तरह आपने फरमाया अक्टूबर 1998 में कायम हुआ था और ये अभी भी वफाकी हुकूमत का वाहिद इदारा है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि छोटे और दरमियानी सनतों की मदद की जाए। और इस इमदाद के कई रूप हैं। शुरू में इसकी ज़्यादा जिसको एडवाइजरी सर्विस कहते हैं कि मुशावरती रोल था, जिसमें कारोबार शुरू करने में जो मदद दरकार होती है आगाज़ के लिए, चाहे उसकी एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी क्यों ना हो या उसको बाद में अगर किसी कंपनी की शक्ल देनी हो या कर्ज़ा हासिल करना हो बैंकों से या और ट्रेनिंग की जो उनकी ज़रूरियात हैं, इन सारे शोबों में समेडा की कोशिश रही है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद की जाए। इसके लिए आज भी समेडा ने तकरीबन 147 ऐसी प्री फिजिबिलिटीज़ हैं जो समेडा ने मुफ्त मुहैया की है। इनकी अपडेटिंग होती रहती है और ये हमारी वेबसाइट पे और हमारे जो समेडा के हेल्प डेस्क हैं या सूबाई दफातर हैं, वहाँ से ये बिला किसी कॉस्ट के मिल सकती है। और एक आपको वैसे जिक्र करूँ कि तकरीबन एक माह के अरसे में 11 से 12 हज़ार लोग इनको डाउनलोड करते हैं हमारी वेबसाइट से। इतनी ये पॉपुलर हमारी एक सर्विस है जो एक रहनुमाई देती है कारोबार के लिए। इसके साथ साथ समेडा बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स भी तैयार करके देती है। जो प्री फिजिबिलिटी के बाद कारोबार इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनको जो बिज़नेस प्लान की ज़रूरत होती है वो भी समेडा से रब्ता करते हैं और उसका एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर जो सिर्फ 10,000 रुपये है कि हम एक स्पेशल बिजनेस प्लान भी बना के देते हैं। इसके साथ साथ जो क़वायद और ज़वाबित के बारे में रहनुमाई है, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से है, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के हवाले से है, वो लीगल सर्विसेज हैं
ہمارے ہاں ایک لیگل سروسز کا نیٹ ورک ہے جو ہم رابطہ کرتے ہیں، جو جن ایس ایم ایز کی ضرورت ہوتی ہے قانونی مشاورت کی، وہ مہیا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اسٹینڈرڈ کانٹریکٹ کے ٹیمپلیٹس بنا رکھے جو بھی مفت ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، کہ بجائے کسی نے کوئی اگر کانٹریکٹ کرنا ہے کسی وکیل یا کسی فرم سے رابطہ کریں تو ایک اسٹینڈرڈائز جو کانٹریکٹ کی ٹیمپلیٹس ہیں، ماڈل ہیں، فارمز ہیں، وہ بھی مہیا کیے گئے۔ اس لحاظ سے ہم نے جتنی بھی ضروری سروسز ہیں کاروبار شروع کرنے کے بارے سے وہ مہیا کی۔ آپ نے سروسز کا تو شاید رشید صاحب ذکر کیا، لیکن ابھی جو بنیادی میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے طبقے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کتنا والیوم ہونا چاہیے کسی کاروبار کا، کسی صنعت کا، جو آپ سے وہ رجوع کریں اور آپ ان کی رہنمائی کریں گے؟ جی، اس میں ایس ایم ای کی ایک ڈیفینیشن ہے جو ایک قومی سطح پہ منظور کی گئی ہے۔ ایس ایم ای ایک تو اسمال اور میڈیم میں جو فرق تھا وہ ڈیفینیشن میں ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کو اب تشریح فراہم کرتے ہیں کہ وہ کاروبار جو 1 سے لے کے 250 تک کے ملازمین اس میں ہیں وہ ایس ایم ای کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہاں جن کا اینول ٹرن اوور 250 ملین تک ہو، کم ہو، 1 سے لے کے 250 ملین تک اینول ٹرن اوور یا سیلز ہیں، وہ ایس ایم ای کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا جن کا ورکنگ کیپٹل 25 ملین تک ہو وہ ایس ایم ای کی کیٹیگری میں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے گھر میں کام کر رہا ہے، کسی بازار میں ورکشاپ چلا رہا ہے، یا ایک صنعت کار جو کارخانہ چلا رہا ہے جس کے ملازمین کی تعداد 250 بھی ہو سکتی ہے، 300 تک بھی ہو سکتی ہے، ایسے تمام کاروباری طبقے یا ایسے تمام صنعتی طبقے آپ سے سمیڈا سے رجوع کر سکتے ہیں، سمیڈا انہیں سروسز دے گی۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ 300 ویسے تمہاری ایس ایم اے کی ڈیفینیشن سے باہر چلا جاتا ہے، مگر ہم ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، مگر ڈیفینیشن کی حد تک 250 تک ہو، چاہے اس میں 10 ملازم ہیں چاہے 2 ملازم ہیں۔ کاٹیج انڈسٹری بھی اس میں شامل ہے؟ کاٹیج انڈسٹری بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی منیمم نہیں مقرر کیا گیا کہ جی 10 سے زیادہ ہونے چاہیے، 1 سے لے کے 250 تک کے ملازمین، اور جس طرح سے کیا کہ 250 تک، جس میں سے چاہے وہ 10 لاکھ کا کاروبار سال کا کر رہا ہے چاہے 5 لاکھ کا کر رہا ہے، وہ سب آتے ہیں۔ اور اس کی تعداد ملک میں 3.2 ملین 32 لاکھ ایس ایم ایز ہیں جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا جو سروے ہے اس کے مطابق ہے، اور ان کی اہمیت اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کا 25% کنٹریبیوشن ایس ایم ای سے آتا ہے۔ ہمارے جو جی ڈی پی میں ان کا حصہ ہے ایس ایم ایز کا 30% تک ہے، اور جو امپلائمنٹ ہے جو نان ایگریکلچر امپلائمنٹ آپ کہیں اس میں تقریباً 80% ایس ایم ایز امپلائمنٹ۔ شکریہ جناب، شاید رشید ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے سمیڈا کے ساتھ۔